Džihan i Čemil ulaze u Čemilovu kuću i tamo ih dočekaju Hančer i Derija. Međutim, sve deluje čisto osim jedne stvari. Džihan vidi roze torbu pored kreveta i shvata da nešto nije u redu. Derija tada izvlači situaciju i kaže da je ona upisala kurs za plivanje, pa da je zato spremila tu torbu samo kako Džihan i Čemil ne bi otkrili da je Bejza u kući. Oni kasnije sedaju za sto, ali vide 3 tanjira. Derija govori da im je bila komšinica i da je otišla prije nego što su oni došli. Bejza se nalazi u kupatilu i u trenutku kada Džihan i Hančer treba da krenu u vilu, nešto se čuje iz kupatila. Međutim, Derija i to sakrije i govori im da je nestalo vode, pa da je nešto palo u kupatilu zbog toga. Džihan i Hančer odlaze na limunadu pre povratka u vilu i pričaju o ovoj situaciji. Džihan se izvinjava što je bio takav posljednjih par dana. Hančer nije ništa drugo u glavi sem toga kako da pomogne Bejzi, ne znajući da Bejza pravi klopku Hančer. Hančer tada govori Džihanu da mora pomoći Bejzi, jer je njen bivši muž loš čovek koji je ostavio ženu sa detetom tek tako. Džihanu nije svejedno kada ovo čuje, jer je on taj čovek. Tada Džihan kaže Hančer da je i on razveden od svoje žene, a venčao se sa Hančer. Ona mu odgovara kada bi saznala da on ima dete iz prvog braka, odmah bi ga ostavila. Džihanu tek tada nije svejedno, jer zna da se ova situacija neće dobro završiti. Mukader je očajan i ne zna kako da se nosi sa tim, da je Bejza pobegla i nikome se ne javlja. Ona joj čak šalje glasovnu poruku govoreći kroz suze, ali Bejza to samo posluša, govoreći da joj Mukader više ne treba, te da se mora rešiti Hančer. Uveče, Džihan i Hančer pričaju u sobi i Hančer još uvek potencira na temi vezanoj za Bejzu. Džihan je moli da se više ne upliće u te stvari, ali Hančer tada kaže Džihanu da se on nimalo ne razlikuje od svog oca. Džihan tada poludi i govori Hančer da je dosta, te izlazi iz sobe. Sutradan, Bejza se iskrada iz Derijine kuće i beži. Derija to prenosi Hančer koja odmah zove Bejzu, govoreći da ne sme otići bez novca, tek tako, jer je trudna. Bejzin plan uspeva. Hančer dolazi po Bejzu i odvodi je negde. Uveče, Džihan se svađa sa Mukader, jer mu ona govori da je za sve kriva Hančer, te da je Bejzi mesto u ovoj kući pored svog muža. Džihan izlazi napolje da razbistri glavu, ali u jednom trenutku ugleda svetlo u staroj kući gde je Hančer živela. On ulazi u kuću i tamo vidi Bejzu i Hančer. Kako će Džihan reagovati na ovo? Džihan poludi kada vidi Bejzu i Hančer u staroj kući. Hančer pokušava da ga smiri i njih dvoje izlaze napolje da popričaju nasamo. Hančer govori Džihanu da on i ne zna gde je našla Bejzu, pored jedne stare kuće, i da je morala da je dovede u vilu, jer trudna žena ne može izdržati da luta ulicama. Bejza otvara vrata i prisluškuje taj razgovor, razmišljajući samo o tome kako je ovo savršena prilika da se vrati u vilu. Bejza kaže Hančer da pusti Džihana, jer vidi da on ne želi da se ona vrati u vilu. Hančer tada viče na Džihana da mora uraditi nešto povodom ovoga. Međutim, viku napolju čuju ostali ukućani i odmah izlaze. Mukader vidi Bejzu ispred stare kuće i odmah odlazi na lice mesta da vidi šta se dešava. Mukader govori Bejzi da uđe u vilu, što Džihan ne dozvoljava. Bejza se u jednom trenutku pravi da pada u nesvest, a Džihan je uzima i odnosi u njen krevet u vili. Mukader priča sa Bejzom govoreći da je njeno mesto sada ovde i da će imati sve najbolje uslove u vili jer nosi njenog naslednika. Nešto kasnije, Džihan ulazi u sobu i govori Bejzi da prestane da igra igre, ali Bejza tada ustaje i ucenjuje Džihana. Naime, Bejza traži od Džihana da bira da li će poći za ljubavi prema Hančer ili će ostati u svoje dete. Ona želi da se Džihan razvede o Hančer, jer u suprotnom mu neće dati pravo na dete. Džihan izlazi sav zbunjen jer ne zna šta da uradi. On voli Hančer, ali ne može se odvojiti od svog deteta. S druge strane, nakon što je Derija razbila staklo u prodavnici dok je špijunirala Čemila, on se vraća kući i počne sa pakovanjem stvari,
jer želi da se iseli odavde. Derja to ne može da dopusti i ona ga u jednom trenutku udara u glavu sa tiganjem, te on pada u nesvijest. Derja se zabrine šta je uradila i moli ga da se probudi, ali u jednom trenutku budi se jedan skroz drugi Čemil. Doktor je rekao da pacijenti nakon ove operacije mogu doživjeti veliku promjenu u ponašanju, ali da se njihovo prethodno stanje vrati. To se desilo i Čemilu, te on sada postaje onaj stari, brižni, naivni Čemil, a Derji biva drago što se to vratilo. Za vrijeme doručka u Vili Deviroglu svi sedaju za stol, ali nema Bejze. Hančar pita gdje je Bejza i zašto ne jede sa njima. Džihan joj kaže da se ne meša u ovo, jer je to njihova stvar. Hančar tada ustaje i pita Džihana šta je Bejza zaslužila da je on tako kazni. Džihan je ljut nakon ovog Hančarinog postupka, ali mu Kader ga smiruje i kaže da se Hančar ne meša u ove stvari. Međutim, Hančar tada opet pita Džihana čime je Bejza to zaslužila, možda zato što je trudna sa svojim bivšim mužem. Da li će Džihan skupiti snage i napokon reći istinu o svom braku sa Bejzom?